માળિયાહાટીના તાલુકામાં વડાપ્રધાનની મન કી બાત સાથે ટિફિન બેઠક અને સંગઠનના નવનિયુક્ત આગેવાનોનો સન્માન સમારોહ યોજાયો। કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પ્રભારી અરવિંદભાઈ રૈયાણી, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ચંદુભાઈ મકવાણા, તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ દિલીપ સિસોદિયા સહિત અનેક આગેવાનો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। નવનિયુક્ત પ્રમુખ કલ્પેશ જણકાંત અને મહામંત્રી બહાદુર કાગડા સહિતના કાર્યકરોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું। અન્ન ભેગા તેના મન ભેગાના સંદેશ સાથે સૌએ પોતાનું ટિફિન લઈને बैठक बाद भोजन साथ लीधुं। की बात टिफिन के साथ कार्यक्रम अने माळियाहाटीना तालुकाना नवनियुक्त प्रमुख महामंत्री अने मोर्चाना विविध प्रमुख महामंत्री जिला टीमना विविध होद्देदारोना विविध कार्यक्रम अभिवादन अने टिफिन अने मन की बात कार्यक्रम में आज रोज समग्र माळिया तालुकामांथी भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताथी लई अने तमाम होद्देदारो उपस्थित रह्या अने बधा मन की बातनो कार्यक्रम साथे निहाळ्यो। साथे साथे दरेक व्यक्ति घरेथी पोतानुं टिफिन लई अने जेना अन्न भेड़ा एना मन भेड़ा एवा भाव साथे टिफिन बेठकमां पण भाग लीधो अने आगामी तालुका जिला पंचायतनी चूंटणी कई रीतना जीतवी एनुं पण आयोजन कर्युं। पार्टीनो स्थापना दिवस 6 एप्रिलना रोज उजवणी छे तेनी व्यवस्था माटे पण आजे भूत सुधीनुं आयोजन करवामां आव्युं। आ बेठकमां समग्र माळिया तालुकाना आगेवानो, अमारा सीनियर आगेवानो, भारतीय जनता पार्टीना सौ कार्यकर्ताओ, प्रमुख महामंत्रीओ हाजर रह्या अने समग्र भारतीय जनता पार्टी माळियाहाटीना तालुकाना टीमे अमारा नवनियुक्त टीम तालुका भाजप प्रमुख महामंत्रीश्रीओ अने जिला मोर्चाना अधिकारीओ